I'm happy yours na. Next mga mami, size large. Lumaret. Large. Semi-XL. Good. Chocolate, ate. Ang dami kong mga sexy maliliit, mga mana. Ito, kung cute kaya nito. Wait lang. Chocolate. Jane Lopez, yours na po. Mami, mag-skirt lang ako mabilis. Mga madam, cute din to. Tinatali-tali. Crop top din. Small semi-med. Good tali, ate. Good tali. 50 million. Pink and ano ate to? Pink and gray? Gray ba yun? Black. Ma'am Raquel, yours na po. Felix. Ito mga mami, pwede sa nag-o-office. Ang cute niya. It's in black. Meron siyang lace sa top. Meron siyang paha. Cute lang din. Ayan. Suotin ko nga. Small lang ata to. Code cute. Tignan lang natin. Wait. Ayusin nyo na lang mga mami, pero cute siya. Small lang. May paha pa rin mga mami. Wala akong dibdib-dib. Code is cute. Ma'am Kelly, yours na po. Next mga mami, basic gray. Large. Large. Basic gray, ano siya ha? Ano tawag doon? Braided. Large size. Good. Braid. What is braid? I-braid mo ate. Ma'am Chu. This one, galing to sa kahapon. Ang ganda nito, it's very sexy. Small med ako dito, mga mami, semi-turtle. Semi-turtle. Code, sexy. 50 pesos. Sexy mo, te. Ganon. Ma'am Rose, Escalar. Next mga mi, large. Good, large. Code is large. Mga mami, hindi kita loob ah. Code is large, 50 million. Ma'am Chu, yours na. Next mga mami, small med. Code blue. Code blue, 50 pesos.
Medium to. More of med to. Hello. Wala kasi akong bra, mga mami. Naka-tape lang ako eh. Pangit ako magsukat today. Wala kasing dibdib. Paano daw?